हाय फ्रेंड्स, सर्वेषां स्वागतम। टुडे अ सुभाषिता। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण with friend, कलहं quarrel, कृत्वा did, न not, कदापि never, सुखी happy, जनः the person, इति like this, ज्ञात्वा knew, प्रयासेन with effort, तत् एव that only, परिवर्जयेत् should avoid. Any person cannot be happy after quarreling with the friend. So, knowing this, the person should avoid that only. With effort. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಡನೆ ಜಗಳವಾಡಿದ ನಂತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜಗಳವನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದः.